صراط نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو
السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أجسنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين ذكر شر الظالمين 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 أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين يا عليم يا قدير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا قدير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا خبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر
La
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzama radhiyallahu ta'ala an ahli baiti tayyibin tahirin wa ashabil akramin wa azwajil tahirati ummahatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum ma fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Fadilah hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Innallaha yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bihim wa bi asrarihim anwarihim wa ulumihim wa nafatin fid din wa dunya wal akhirah. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin amin. Al-Fatiha hadrati Sayyidina al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Muqaddam wa Sayyidina al-Hakim Muqaddam Muhammad bin Ali ba'anwi wa rasulihim wa furu'ihim anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bihim wa bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin amin. Al-Fatiha hadrati Sayyidina wa Habibina wa Umdatina Sahir ar-Rajal
قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد هدية لمن نجزني مرب الروح ومعلمي ومؤدبي ومويي محسن نور هادي ووصولهم وفروعهم أن الله يؤمن درجات في الجنة وينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهدي سرنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهدي سرنا
بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الصلوات كلها عليك يا ربي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الصلوات كلها عليك أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسن ما رأينا في
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma Nawaitu ta'alluma والتعليم والتذكرى والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Tahar wa ashabihi al-akhyar adada bi'amillahi wa ifdalih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa nawwir qalbi bihaqqi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan sehat wal afiyah, nikmat panjang umur sehingga bisa berkumpul bermuajahah di majelis Nur At-Taufik yang semoga Allah turunkan rahmah pada malam hari ini. Amin. Semoga menjadi sebab terkabulnya hajat-hajat kita, amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat bertangkaikan salam mari kita aturkan keharibaan junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi akhiruz zaman, khairul khalqillah, khairul wafa wal bahrus safa. Berkat beliau kita tahu mana yang hak dan mana yang batil, dan berkat beliau pula kita dituntun dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Sebelum Abuya Khairuddin menyampaikan nasihat-nasihat, saya ingin menyampaikan yaitu pertama, terima kasih, syukran. Terima kasih atas kehadiran panjenengan, khususnya kepada Abuya yang sudah merelakan waktunya, meluangkan waktunya untuk bisa kumpul di sini, silaturahim, belajar, ngaji, ngopi, ngaji ya ngopi. Jadi terima kasih, jazakallah khair, jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah membalas dengan balasan yang banyak untuk panjenengan Abuya, dan juga kepada para hadirin yang rela meluangkan waktunya juga. Terima kasih meluangkan waktu di majelis ini. Dan yang kedua yaitu mohon maaf apabila tempatnya masih ini belum renov. Jadi yang masih direnov ini sound, terus tempatnya kitab, tempatnya nanti ini yang masih direnov. Tackle-nya masih belum. Doakan semoga cepat, dan nanti kalau tackle-nya sudah kepasang, panjenengan juga nyaman, duduknya gak sakit. Nah, nek sikil mungso iki apa jenis? Cor, ya kan kalah sikilnya. Jadi kemeng. Ya. Kalau pakai tackle kan enggak. Juga yang perlu saya sampaikan lagi itu pada malam hari ini
malam di mana minta barokah doa kepada Buya untuk peresmian pengurus Majelis Doa Taufik. Jadi majelis ini ada pengurusnya. Nah, perlu dijelaskan ini. Yaitu yang pertama ketua yaitu Mas Muhammad Syaiful. Kenal toh Mas Muhammad Syaiful? Yang belum kenal kenalan. Orangnya di hadapan meja. Nah, ini ketua, Pak Ketua. Jadi panjenengan harus sendiko tahu. Nah, jadi harus hormat. Nah, ketua majelis yaitu Mas Syaiful. Wakilnya yang pakai baju merah, Mas Roni Setiawan. Nah, ini wakil Mas Roni. Jadi Mas Syaiful ketua, wakilnya Mas Roni. Bendaharanya Kristianto. Nah, Mas Kristianto pasti kenal semua. Soalnya semuanya diteleponi. Teleponi ya, kenal kan Mas Kris? Oh, kenal Mas Kris. Ini bendahara. Terus sekretaris. Nah, sekretaris ada dua. Sekretaris satu yaitu Mas Haris Hardiansyah. Ya. Terus toh? Oh, Ramadan. Oh, Haris Firmansyah. Haris Hardiansyah Ramadhani. Angel. Oh, Haris Ramadhani. Salah. Nah, Harisnya Mas Haris itu sekretaris satu. Sekretaris dua Mas Kamal. Jadi ya tugasnya sekretaris itu ya notulen, ngono ibu. Nah, jadi santri masuk, oh ini santrinya ditulis namanya Muhammad Kristianto, masuknya tanggal berapa? Masuknya tanggal berapa, tahun berapa? Ya, jadi gitu. Terus setelah sekretaris sarpras, sarana prasarana. Jadi ya sebelum acara nyiapno mic jaga bengong kayak gini iki. Nah, mic kan bengong kan. Nah, ini ono sarprase. Siapa? Sarpras satu Mas Julio Bagus Setiawan. Iya benar, Bagus Setiawan. Kurniawan. Mas Bagus Kurniawan. Terus sarpras kedua Mas Julio Zahra Nuril Firdaus. Wah, ini Mas Julio Nuril Zahra Nuril Firdaus. Jadi sarpras. Kalau yang Mas Bagusnya lagi lembur, Mas Julio canda. Nek podongan gue ya canda. Nah, gitu. Terus humas, tahu humas? Humas hubungan masyarakat, yaitu Mas Bagas. Nah, Mas Bagas. Jadi kalau sampean kayak Mas Hening punya adik mau tahu, nah di sini ini ada ngajinya. Jadi ada ngaji Al-Quran, lebih utama di Al-Quran. Jadi kalau nggak bisa, masih nol putul, nggak tahu alif, nggak tahu ba, nggak tahu fathaten, nggak tahu kasrohten, nah itu ba'da maghrib. Tanya ke Mas Bagas, Mas itu di sana ada ngaji? Oh iya ada. Kalau sampai bisa ngaji, masih belum. Nah datang ke sana ba'da maghrib. Kalau yang sudah bisa baca tapi si gratul, si Bismillahirrahmanirrahim, si ngono, tutup hak tapi hak, nah itu ba'da isya, mek dan danito, ya. Jadi ba'da maghrib sama ba'da isya belajarnya. Ya ya. Tanya Mas Bagas tahu ba'da maghrib sama ba'da isya. Terus lagi apa setelah humas? Sudah. Oh iya, pendanaan. Apa? Pendanaan. Oh iya, pendanaan juga. Siapa pendanaan? Mbak Oki. Oh, Mbak Oki datang. Hadir. Iya. Pengurus kok gak datang. Mbak Oki sama Mbak Oki. Sama Mbak Saman. Oki Setiawan ya. Oki Kristianto. Nah, ya, Dharma Kristianto. Oki Dharma Kristianto. Itu pendanaan. Jadi kalau ada yang hadir di sini mau sumbangsi ya ke Mas Oki gitu ya.
Kalau nggak ada ya nganggur deh. Gitu. Terus lagi untuk ngajinya ini 2 hari. Ya, ngajinya 2 hari, yaitu ngaji malam Kamis sekarang, yaitu bacanya apa? Yang pertama baca Yasin Fadilah, setelah Yasin Fadilah baca Rotib Al-Haddad, setelah baca Rotib Al-Haddad baru ngaji. Tuh, nah ini kitabnya, tapi nanti tak bagi nanti. Sampean fokus ngaji. Nah iki dibagi, sampean buka tutup. Itu kitabnya ada. Itu malam Kamis. Yang kedua malam Jumat. Nah malam Jumat sampai juga hadir. Ya, malam Jumat juga hadir. Siapapun boleh hadir. Siapapun, tua kecil boleh hadir. Namanya khitobah. Tapi sebelum khitobah baca kitab Aqidatul Awam, lalaran kitab Aqidatul Awam. Nah Aqidatul Awam itu apa? Ya intermezzo negaranya. Iya, benar tak? Tutup coming soon tak? Intermezzo. Kok tak kok itu? Nah, cuman sedikit dijelaskan. Nah, Aqidatul Awam itu kitab tauhid. Nah, jadi Allah itu sifatnya ada berapa yang wajib kita ketahui, muhalnya berapa, jaiznya berapa, Nabi Muhammad punya anak berapa. Nah, itu nanti belajar kitab itu sebelum khitobah. Nah, khitobah itu apa? Khitobah itu belajar apa? Ya belajar ngomong. Nah, jadi sampean yang kecil-kecil ini, nah nanti dapat tugas kayak Bilal. Tahu Bilal toh? Kalau Jumat ya ma'asyiral muslimin. Nah, itu nanti belajar. Terus belajar khotib ya belajar yang khutbah itu Alhamdulillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nah, setelah itu belajar MC, belajar qori. Nah, nanti saya datengin teman saya yang qori belajar. Nah, nanti penempatan harinya bisa diatur. Nah, setelah qori belajar jadi ketua panitia. Nah, ketua panitia. Setelah ketua panitia belajar jadi Pak Lurah, belajar jadi Pak Kiai, belajar jadi ya Pak Kiai. Nah, Kiai ya jadi Pak Kiai apa? Nah, belajar itu khitobah. Isinya khitobah seperti itu. Tepatnya di malam Jumat. Nah, setelah khitobah bagi pengurus, nah pengurus yang tadi disebut wajib ikut pengajian Fathul Qorib. Setelah apa? Setelah khitobah wajib ikut. Cek sampean roh air suci itu gimana, mensucikan itu gimana, terus nifas ambek wilada ditakoki ngono yang bingung. Nifas wilatan itu nopo? Padahal wis ngaji dikebui, sik gue gak iso jawab, bingung. Istiqodoh itu apa? Ono istiqodoh, istihadoh. Nah, belajar kitab Fathul Qorib. Nanti belajar kitab Fathul Qorib. Tuh. Nah, 2 hari. Nah, kalau yang Ba'da Maghrib sama Ba'da Isya itu belajar Al-Qur'an. Siapapun boleh. Nah, ini pengen belajar, boleh. Ya, nek sampean isin, kula isin nggumbulare cili-cili. Yo, salahe gak belajar biyen. Nah, kudu kuat mental. Cek sampean iso kudune kuat mental. Ya, itu nah, itu yang saya sampaikan ya. Jadi ngajinya 2 hari, malam Kamis sama malam Jumat. Terus malam Sabtunya yang anak remas ya remas. Ada yang perlu disampaikan lagi sebelum dia memberikan nasihat? Agak lupa, pengurus ingin apa? Iya, enggak. Oh enggak. Nah jadi itu tadi ya yang perlu ditekan khitobahnya. Khitobah itu belajar apa? Kalau bahasa Inggrisnya public speaking. Iya benar. Nah, public speaking, belajar ngomong, belajar ngoceh.
Nah, biar itu regenerasi, biar sampean itu BBE, bukan BBE. Semoga saya pun meneh nek bojo diuncalno nang Kupang ngono ya. Nang Kupang pas gak ono wayahe hadir Jumatan sing khotib loro tak mire ga iso khotib. Ya terpaksa. Nah, sampean harus maju karena sampean sudah punya basic, sampean sudah lancar ngomongnya, belajar di sini. Jadi mungkin ada hadirin yang bisa jadi khotib. Saya Pak langsung maju kepada saudara Saiful. Akhirnya pas maju kok enak. Wah, sampean asmone Saiful nggih, Mas Saiful nggih. Oh, pun kula jadwal 1 tahun 12. Oh. 1 tahun 12 nggih, wecon jenengan. Nah, terus jangan lupa alma maternya juga dipakai. Senang belajar di mana dulu? Di Majelis Nur At-Taufik itu. Ku pas wis ngukur lali. Ya, tetap kon paham. Hah? Ngono kok. Ya, itu mungkin dari saya mewakili pengurus dan juga ya diingatkan lagi barokah doanya dari Buya untuk peresmian pengurus biar gak rotok double gak rotok tapi double ini jadi itu barokah doanya dari Buya. Mungkin hanya ini yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Setelah ini mari sama-sama kita dengarkan mauidhah hasanah dari Buya Khairuddin. Jadi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada beliau Alifan yang fokusnya benang kiri kan. Apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa ashabil qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man arada ad-dunya fa'alayhi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alayhi bil ilmi wa man arada umma fa'alayhi bil ilmi. Al-hadits al-kamar. Hadirin muhtaramin, para alim, para ulama, para asatidz, wabil khusus Hadrat Al-Walid Murabbi Mu'min Syekh Muslim Hadi wa Ali, kepada segenap majelis atau peserta atau bisa disebut santri Majelis Nur At-Taufik yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya kepada akhina fillah Ustadz Rozi selaku pencetus pendiri Majelis Nur At-Taufik, yang semoga selalu disertai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh tamu undangan serta hadirin yang tidak bisa disebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim, bahwa semoga yang hadir di majelis ini mendapat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak banyak yang saya sampaikan. Malam ini adalah malam pembukaan setelah Majelis Nur At-Taufik ditutup Kubaila Ramadan. Artinya
bahwa kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan sebelum pengajian Nur At-Taufik mulai hari ini, mulai detik ini, mulai malam ini berjalan seperti biasanya. Bahkan nuansanya lebih ramai, lebih berwarna, seperti yang disampaikan saat mukaddimah tadi oleh Ustaz Rozi. Kegiatannya lebih berwarna, lebih ramai, dan insya Allah lebih bermanfaat. Karena kegiatan itu memang diprioritaskan untuk menyiapkan generasi-generasi yang akan datang. Sayyidina Umar bin Khattab pernah menasihati kita semua, didik anak kalian, disiapkan untuk menghadapi zaman mereka, bukan zaman kita sebagai orang tua. Karena kadaluarsa. Kalau anak-anak kita didik, generasi kita didik seperti zaman kita, maka ketinggalan, kadaluarsa. Oh, kita hidup zaman sekarang, sementara anak-anak kita masih jauh ke depan. Maka didik dan persiapkan anak-anak Anda, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, untuk menghadapi zaman mereka. Nah, saat ini kita bayangkan zaman sekarang ini sudah luar biasa bahayanya, dampaknya luar biasa kita rasakan di luar sana. Mehdanio, tidak bisa saya perkirakan bagaimana nanti anda hidup, termasuk anak-anak kecil-kecil ini nanti hidup 20 tahun yang akan datang, 30-50 tahun yang akan datang. Dahsyat. Beberapa hari yang lalu itu ada siswa masuk Kalijogo MTS daftar. Nah, ini sekedar cerita. Dari SD, tidak perlu saya sebutkan SD mana. Orang tuanya ini mengharap betul bahwa anaknya ini dipesantrenkan karena sudah bertahun-tahun ini sudah kena pergaulan bebas. Bahkan akhir-akhir ini sudah narkoba, ya. Masih SD itu. Orang tuanya bersikeras, kepingin pokoknya. Cuman sayangnya anaknya enggak mau. Anaknya enggak mau. Orang tuanya khawatir. Saya melihat kekhawatiran yang begitu hebat di kedua orang tuanya. Sampai saya itu diperintah untuk merayu. Tolong Ustaz, jenengan rayu Ustaz. Barangkali kalau jenengan rayu, anak saya ini bisa. Saya itu stres setiap hari melihat anak saya itu tidak pulang. Setelah sekolah tidak langsung pulang. Pulangnya itu malam. Apalagi kalau sudah narkoba. Begitulah pergaulan di luar sana. Itu saya melihat betul. Saya menatap mata orang tua tadi itu, kekhawatirannya begitu tinggi. Benar apa yang difirmankan Allah, wal yakhshal ladzina la taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Wallahu a'lam. Jauh sebelum Islam ini lahir, bahkan Allah sudah menulis sebuah ayat itu. Hendaklah kita ini yang beriman, khususnya memiliki kekhawatiran, memiliki kekuatan, memiliki ketakutan. Kekhawatiran apa? Ketakutan apa? Kalau kita meninggalkan dzurriyyah, keturunan-keturunan yang lemah, baik lemah akidahnya, lemah ilmunya, lemah rezekinya, dan lemah segala-galanya. Ini perintah memerintahkan agar kita memiliki dan menciptakan, menelurkan generasi-generasi yang kuat secara akidah, kuat secara ilmiah, secara amaliyah, kuat secara rizki, kuat dhahiran wa batinan. Nah, majelis Nur At-Taufik itu arahnya ke sana. Jadi arahnya ke sana agar tercipta generasi-generasi yang kuat, ya kuat akidahnya, kuat ilmunya, kuat amaliyahnya,
kuat rezekinya. Makanya nuansa kegiatannya adalah kegiatan yang full akhirat. Diajak zikir, diajak wirid, diajak rotib, diajak tiba, diajak ngaji, itu kegiatannya full akhirat. Orientasinya adalah orientasi akhirat. Tapi jangan dianggap kalau kegiatan ini orientasi akhirat kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa dari dunia. Enggak. Justru kalau kita mengejar akhirat, dunia pasti akan katut, ya kan? Pasti katut. Tapi tidak sebaliknya. Kalau kita mementingkan dunia, mengejar dunia tok sing diopeni, akhirat malah semakin menjauh. Sederhana prinsipnya, konsepnya sederhana. Kejar akhirat, dunia pasti akan mengejarmu. Makanya Qurannya mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya wabtaghi darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah dunia akhirat, kejarlah rumah akhirat. Wala tansa, menggunakan kata-kata wala tansa, tapi ojo lali cari pangeran. Wala tansa nasibaka, sebagian, jangan lalilah sebagian hidup itu untuk dunia. Cara lali ya gak apa-apa. Wong perintah ya Allah jangan lupa. Kalau lali ya tambah bagus dan ya murni akhirat. Memang kita diciptakan untuk kehidupan akhirat kok sebetulnya. Apa ada yang menjamin kita hidup dunia selama-lamanya? Tidak ada. Kita itu diperintahkan oleh Allah sekedar untuk khalifah di dunia ini. Makanya dari para ulama sekedar mampir ngombe dunia itu. Tujuannya apa? Untuk memperbanyak amal, memperbanyak ilmu, memperbanyak sedekah, memperbanyak ngaji ini di amal-amal soleh. Ya guys, bekal di akhirat. Makanya saya sangat bangga sekali. Saya bangga sekaligus alhamdulillah mendukung betul Majlis An-Nur Taufik ini. Semoga betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa maslahah manfaat dunia wa ukhra abada. Cerita sedikit bahwa dalam sebuah kitab yang pernah saya pelajari di pondok itu ada sebuah kisah menarik. Ada seorang santri unik, itu setiap sebelum subuh santri ini selalu bangun lebih awal, terus duduk di depan rumah gurunya. Tidak pernah alpa, tidak pernah absen sepanjang dia jadi santri, kecuali sakit. Jadi setiap kali mau subuh, santri ini bangun, duduk di depan rumah gurunya. Saiki pertanyaannya, lho lapo kok ono santri sing liyane durung wayahe tangi, beliau sudah tangi, tiba-tiba duduk di depan rumah gurunya. Apa yang dilakukan? Padahal waktu itu masih enak-enaknya tidur. Ternyata santri ini belum puas terhadap pembelajaran yang diberikan gurunya pada halakoh-halakoh formal. Seperti ini kan halakoh formal, ya kan? Ini halakoh formal, halakoh-halakoh yang memang diprioritaskan, dikhususkan untuk memberikan atau transfer ilmu. Santri ini ternyata tidak puas ngaji tenggene kiai ini, tenggene guru ini di halakoh formal itu tidak puas, merasa ilmunya masih kurang, sehingga ia harus pandai mencuri ilmu dari gurunya. Cara mencurinya, setiap sebelum subuh dia sudah duduk di depan dalam gurunya. Tujuannya apa? Ternyata si guru ini jarak antara dalam dengan masjid itu jauh sekali. Setiap subuh kiai ini, guru ini selalu ngimami di masjid. Nah, jarak antara dalam dengan masjid ini jauh, ditempuh dengan jalan kaki. Ini zaman dulu. Ulama ini namanya Imam Sibawe. Kalau Anda yang tidak pernah di pesantren mungkin tidak kenal, tapi yang pernah
belajar di pesantren akan tidak asing dengan nama Simbaweh, Imam Simbaweh, seorang ulama yang ahli nahwu, seorang pakar bahasa Arab terkenal. Jadi Imam Simbaweh ini setiap subuh ngimami masjid, jalan di tempat